lisons directement l'écriture dans les livres de Proverbes, chapitre 20, verset 18 à 20. Leamos Provérbios capítulo Proverbes, chapitre 20, verset 18 à 20. Provérbio 20, verso 18 a 20. La Bible dit, le projet s'affirme par le conseil, fait la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. N'interpelle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Provérbios capítulo 20, versículo 18 a 20. Cada pensamento com conselhos se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Que le Seigneur bénisse sa parole maintenant. Senhor, abençoe sua palavra para ser santa. Nous sommes dans notre thème dont nous parlons comment puis-je vaincre. Estamos no nosso tema hoje, como posso vencer? Et nous disons que cette question, c'est une question condensée. Digamos que é uma pergunta condensada, Donc, ça englobe toutes les questions du monde. aquilo alberga todo tipo de pergunta no mundo, Sur la manière de combattre pour une réussite. para a maneira de combater para um sucesso. Et vous entendez un langage, les gens disent que la vie c'est un combat. E ouvirás uma linguagem que o mundo diz: a vida é uma luta. Et la vie ce n'est pas seulement le manger et le boire. E a vida não é somente comer e beber. La vie c'est un cycle. A Bíblia, a vida é um círculo. Et dans ce cycle-là qui tourne, E naquele círculo giratório, ça tourne avec tout ce qui concerne l'homme étant un vivant sur la terre. e aquilo gira com tudo que concerne o homem sendo ser humano aqui na terra. Dans cette vie-là, ça commence par la naissance, E aquela vida começa pelo nascimento, ça commence par la croissance pelo crescimento et les besoins de la vie. e necessidades da vida. Étudier, Estudar, se marier, se casar, s'organiser, se organizar, voyager, viajar, créer, criar, développer. desenvolver. Donc, tous les projets de la vie sont là dans ces circuits-là qu'on appelle vie. E tudo está lá naquele circuito chamado vida. Et pour que l'homme arrive E para que o homem chegasse à chaque étape, a cada etapa, il doit se poser cette question: deve se colocar esta pergunta: comment puis-je vaincre? como posso vencer? Comment puis-je vaincre dans mon mariage? Como posso vencer no meu casamento? Comment puis-je vaincre dans la foi? Como posso vencer na fé? Comment puis-je vaincre dans mon voyage? Como posso vencer na minha viagem? Comment puis-je vaincre dans mes études? Como posso vencer nos meus estudos? Comment puis-je vaincre dans ma jeunesse? E como posso vencer na minha juventude? Comment puis-je vaincre dans mes relations? Como posso vencer nessas
Et tous ces questionnements, e todos estes questionamentos ça te permet de voir ce qu'il te faut pour y arriver. vão te permitir ver o que deve para lá chegar. Et j'insiste sur ce sujet E eu estou a insistir sobre isto, porque quand cela vous échappe, porque quando aquilo te escapar, vous allez embrasser votre échec. você vai abraçar a tua derrota. Tout ce que vous allez vous engager à le faire, ça sera un combat. E tudo que você vai se engajar para fazer será uma luta. Bientôt, on nous dit les deux claviers ne fonctionnent pas. E estão a nos dizer que o piano não está a funcionar. Aussi longtemps que vous faites de la musique, vous devez vous attendre que ces genres de problèmes pourraient y arriver. Enquanto l'instrument aussi peut mourir. Enquanto você fazer este tipo de fazer a música, deverá entender que um dia este tipo de falha pode acontecer. Mais le problème, c'est avoir les précautions. Mas o problema é ter precauções. Au cas où, E no caso em que, qu'est-ce que nous allons faire? o que faremos? Alors, vous en avez deux. Vocês têm todos. La sagesse doit vous apprendre. A sabedoria deve nos a ensinar. Épargnons une, Bom, vamos guardar restons avec e une. vamos Au utilizar. cas où un problème, nous utilisons l'autre. E no caso em que vai acontecer que vai avariar, vamos usar o que nós guardávamos. Et si cette sagesse n'est pas, E se esta sabedoria não vous tem, vous retrouvez en prisonnier. vocês vão se encontrar prisioneiros. Et vous savez, dans la vie, lorsqu'on a un nouveau habit, on voit comme si tout ce qu'on avait avant ne sert à rien. Mais quand vous avancerez un peu en avant, vous allez voir que l'autre là que tu utilisais avant peut revenir encore plus important quand celui qui était neuf va partir. Ou le faire à repasser, ça peut abîmer cela. Et si ce qui te servait avant a été épargné, ça peut te servir. C'est pour cela Égypte a servi un peu dans le domaine d'épargne, de secours. Bien que ce n'était pas la ville ou le pays à laquelle on allait chercher le secours pour se ressourcer. Mais comme cette vie était, les gens pouvaient perdre des côtés spirituels et aller se ravitailler en Égypte pour retourner dans la position dont ils avaient perdu. Je ne sais pas si vous comprenez. E, portanto, muitas vezes quando nós temos uma roupa nova, achamos que aquela roupa antiga já não vale nada. A pessoa, quando compra uma roupa nova, vai começar a ver que aquela roupa nova é melhor do que todas as roupas que ela já tinha antes. Mas se você avançar, vai dar conta que aquela roupa antiga que você desprezou ainda vale e ainda vais precisar daquilo. Porque a nova roupa, você pode tomar e o ferro queimar aquela roupa e você não usar mais e vai procurar aquela roupa antiga que você desprezou e vai começar a usar novamente. É o que acontece na nossa vida. Você vê, por exemplo, Egito era um lugar de socorro para todos aqueles que fugiam. Por exemplo, Israel, quando havia fome, ele fugia para o Egito para ir procurar de comida. Quando a pessoa perde uma vida espiritual, ele ia se refugiar para poder retroceder no seu estado inicial. Mais si vous cultivez de l'intelligence, puisque j'avais déjà aussi parlé de ça entre guillemets,
E se você cultivar a inteligência que eu já havia falado antes, on n'allait pas en Égypte puisque c'était un enfer. e que não podiam ir no Egito porque era um inferno, Mais c'est parce que de bonnes choses aussi existaient là-bas. porque lá no Egito também tinha boas coisas. Puisque tous les appelés de Dieu Porque todos os chamados de Deus, ont connu leur descente là-bas. eles desceram para o Et Egito. en descendant là-bas, E descendo para o ils Egito, ont aussi semé ce qui était de bon à eux. Et cela était resté. e eles também semearam o que era de bom nele lá no Egito e permaneceram. Vous remarquerez que Abraham, lorsqu'il a connu le moment difficile de sa vie, il s'est dirigé vers l'Égypte. C'est là où il avait réduit sa femme. Et Mais você- la présence d'Abraham, étant que le père de la foi, il était dans la mission. Ce n'était pas une personne qui est allée en Égypte pour chercher du riz et les haricots. Mais il était dans une mission, c'est-à-dire son atterrissage en Égypte a laissé un enseignement, a laissé des exhortations, des conseils, et cela était conservé là-bas. Et lui ne pouvait plus demeurer, il était retourné. Mais ce qu'il avait ramené était resté. E portanto você vê o pai Abraão quando ele foi para o Egito, é ali que ele negou até a sua mulher, mas ele estava numa missão, não tinha ido para o Egito no sentido de poder procurar arroz ou a comida, mas era um servo de Deus que tinha um propósito lá no Egito, numa missão. E portanto você verá, quando ele foi lá naquela missão, ele deixou, havia ensinamentos, conselhos, exortações que ele havia deixado lá no Egito. Donc récupérer certaines sagesses Quer dizer, recuperar alguma que sabedoria l'Égypte conserve. que Egito conserva. Donc l'homme est créé esprit et le physique. Lorsqu'il y a déséquilibre, donc la montée sera difficile. Donc tu ne peux pas dire puisque tu es trop spirituel, tu vas porter les habits usés, tu vas avoir trop de cheveux sans se coiffer. Ça va apporter des équilibres et les gens auront peur de ta divinité parce qu'on va s'interroger, mais comment lui se dit il a Dieu mais il est mal propre, mais quel est ce Dieu-là qu'il a qui n'arrive pas à les tailler? Vous voyez, mais lorsque vous travaillez des deux côtés, ça respecte aussi le Dieu à laquelle vous croyez. E portanto o homem é criado espiritual e também físico. E os dois devem ter um equilíbrio. E quando há desequilíbrio entre o espírito e o físico, não é bom, porque o homem não poderá andar devidamente. E é como você diz que eu, como sou muito espiritual, então vou usar roupas já que não presta, aquela roupa que não se pode mais usar, e dizer que vou deixar o meu cabelo assim encalculados, não vou cortar, vou deixar a barba crescer, porque eu sou o espiritual. Não, as pessoas vão se perguntar, mas ele que é espiritual, como é que ele está andando assim sujo, está se deixando assim? Alors, Joseph va descendre en Égypte. José vai descer para o Egito. Joseph arrivant en Égypte, E o José chegando no Egito, il a fait preuve ele de la demonstrou semence royale qui était en lui. da semente real que estava nele. Il a laissé un enseignement dans la maison de Potiphar. Ele deixou o ensinamento na casa de Potifar, Là où il a montré qu'il ne pouvait pas trahir son Dieu onde ele mostrou que não podia trair o seu Deus, en essayant de sortir avec la femme de son maître. tentando sair com a mulher do seu mestre. Il est allé en prison, Foi na prisão, il a laissé un cachet deixou lá carimbo, par sa vie, deixou par como sa exemplo conduite, na sua conduta, interprétant le songe, interpretando sonhos. c'est-à-dire il enseignait la parole. Significa que ele ensinava
função de governador no tempo de Faraó. Jusqu'à ce que son père Jacob et tous ses frères sont venus. E até quando seu pai Jacob, inclusive todos seus irmãos, Ils ont laissé les bonnes manières. e deixaram boas maneiras, C'était des émigrés. eram imigrantes. Vous voyez ici dans notre pays, Está vendo aqui no nosso país? si vous allez à Marthe, vous allez dans le restaurant de Marthe ici, les Célènes, ainsi de suite, vous ne mangerez jamais la nourriture des Angolais. C'est les Célènes qui font l'air diri de Dieu. C'est une autre culture qu'ils ont ramenée. Et d'autres fois aussi, nous acceptons ou nous aimons aller manger là-bas ou faire ce genre de plat dans notre maison. E portanto, você se for, por exemplo, quando falando de imigrantes, se for aqui no Matheus do Infambondo, você vai encontrar nos restaurantes senegaleses ou manianos ou aqueles oeste-africanos, eles têm um tipo de comida que eles fazem, que não é comidas típicas angolanas, mas fazem comida pertencente à sua origem, do seu país de origem. É isso que você vai encontrar lá. Ici, dans notre pays, hier, on ne mangeait pas des foubois, on ne mangeait pas les tsakamades, on ne mangeait pas du vrai pondu. Mais lorsque l'accent de Bakongo s'est manifesté, alors, que ce soit Soulana ou que ce soit, vous sentez que ces gens-là, lorsqu'ils veulent, ou ils veulent te visiter, ils disent quand je viendrai chez toi, je vais manger du foubois, je vais les saccamader. C'est une autre culture. Donc on a aussi besoin de ça. C'est la même chose. On ne descendait pas en Égypte là pour une concept charnel que vous avez, mais c'était pour revitailler les bonnes choses que la culture hébraïque avait ramenées. Et on faisait aussi retour à cela pour récupérer. E portanto você vê hoje em dia aqui em Angola, antigamente era difícil você ver angolanos a comer fumboa, a comer catato, macaiabo, chiquanga, isaca bem feita, cabrito, e franguité, essas coisas era difícil você ver angolanos a comer. Mas hoje em dia você vê, depois que os Bakongo fizeram um destaque em termos de cultura e de gastronomia, hoje em dia você vê, quer do sul, quer do norte, quer do este, angolanos nascidos aqui em Luanda preferem dizer: eu gostaria de comer fumboa, gostaria de comer isaca, sacamadeço, macaiabo. Eu gosto quando Bakongo fazem aquela comida. Antigamente não existia, mas hoje em dia você vê aí nos CNE a fazer fila à espera do cabrité. Todo mundo hoje em dia quer cabrité, mas porque até se fala hoje em dia, porque aquilo não significa, quando ele ia para o Egito, não era somente para ir buscar, mas havia sempre alguma coisa da sua origem que ele deixava lá no Egito e levava boas coisas também do Egito. Alors là, lorsque nous parlons des regressados, les regressados sont des personnes, même depuis 1975, lors du Conseil national du Berlin, il y avait déjà une bonne quantité de Angolais. 55% Angolais, ils étaient au Congo-Kinshasa, puisque l'histoire vous échappe, vous ne connaissez rien. Ils étaient là-bas. Avant même l'indépendance de 1960, les Angolais habitaient déjà le Congo-Kinshasa. Et lorsque la paix est revenue, puisque quand les Angolais ont décidé de revenir dans le pays, il y avait maintenant la guerre. Vous voyez, quand la guerre a commencé, ceux qui étaient là-bas, ils n'avaient pas encore moyen de revenir. Mais quand ils étaient restés là-bas, ils avaient du travail, ils ont eu des champs, ils se sont mariés, ils ont donné les enfants au mariage. Alors beaucoup sont restés là-bas définitivement jusqu'aujourd'hui.
certaines personnes qui sont retournées, qu'on appelle les régressables, et aussi ils ont apporté une culture là-delà. Vous voyez, une façon de manger, de s'habiller, de danser, de chanter. Et vous voyez cela, même dans notre musique angolaise, aujourd'hui vous sentez que non, il y a des notes de rumba, il y a des notes mélangées, il y a les lingala qui entrent. Hier, c'était la honte, on ne pouvait pas supporter ni écouter. Mais aujourd'hui, on a senti qu'il y a du goût dans cette culture que les gens ont ramené. Ici, comme nous avons un grand-papa ici dans la musique, Samangwana. Et Samangwana a travaillé toute sa vie dans l'Okédias. Donc il a la culture congolaise dans la musique, il sait bien chanter et il a interprété beaucoup de chansons de Okédias. Et quand il apporte, il a dit ici, vous savez, il est en parlant cadeau. Cet mixage, donc ça ramène encore une autre chose. Donc il faut comprendre aussi ces modifications dans le monde de la parole. E é preciso compreender esta modificação no mundo da palavra. E falando de regressado, hoje em dia você vê como em 1975, nos acordos de Berlim, havia já desde antes que a RDC fosse um país independente, havia já angolanos que viviam lá em Kinshasa, que saíram da Angola para lá e eles lá tiveram filhos, tiveram trabalhos, fizeram outra cultura que era diferente da Angola. E quando eles queriam voltar para Angola, foi quando a guerra começou novamente aqui em Angola, a partir dos anos 80, 1992, que a guerra começou e eles permaneceram lá na RDC e fizeram lá a sua família, a sua vida. E vão notar que quando houve paz e quando esses angolanos que viviam na RDC começaram a regressar para aqui, eles não deixaram lá a cultura congolesa, mas eles trouxeram tudo o que eles adquiriram lá no Congo para Angola. A maneira de vestir, a maneira de comer e a gastronomia, a maneira de cantar. Você notará hoje em dia, até nos nossos músicos angolanos, há sempre uma musicalidade referente a um estilo congolês, digamos, a um estilo congolês, digamos, de rumba, ndombolo, aqueles tipos de música que eles cantavam, inclusive. Havia aqui um angolano, Samangwana. Samangwana é um angolano regressado que viveu muito tempo lá no Congo e cantava no OK Jazz. E ele, quando canta, você sente que há alguns toques lá da cultura congolesa. Quer dizer que trouxeram aqui alguma coisa e não somente regressaram. Vous verrez Jésus descendre en Égypte. On l'a fait fuir puisque Hérode cherchait à le tuer. E vê Jesus fugiu para Egito porque Herodes queria matar-lhe. Et quand Jésus est descendu là-bas, E quando Jesus desceu lá, il a laissé la culture et les bonnes manières d'un hébreu là-bas en Égypte. ele deixou a cultura e boas maneiras hebraicos lá no Egito. Et Israël, E Israel, à l'arrivée de Moïse, na chegada de Moisés, lorsque Dieu les a donné l'autorisation de sortir, quando Deus concedeu-lhe autorização de imigrar, alors Dieu a dit aux enfants d'Israël e Deus disse para os filhos de Israel de prendre tous les ors de l'Égypte, de sortir avec. de poder pedir ouros nos seus vizinhos
muitos egípcios e sair com ele. C'était de l'or de l'Égypte. Era o ouro do Egito. Mais cet or-là, Aquele ouro c'était era de bonne manière. Toutes ces connaissances, les caractères, le conseil que les aïeux ont ramené là-bas, ils devaient récupérer et avancer dans cela. E aquele ouro do Egito representava boas maneiras, caráter e todos aqueles hábitos bons que os seus antepassados israelitas levaram para o Egito. Eles, ao sair, deveriam levar também. Alors, le livre des Proverbes nous apprend les secrets de la réussite. E o livro de Provérbios nos ensina o segredo do sucesso. On dit les projets s'affermissent Diz que os planos são firmados par les conseils. pelos conselhos Fait la guerre avec prudence. e faz guerra com prudência. Celui qui répand la calomnie E aquele que anda maldizendo dévoile les secrets. e descobre o segredo. Quand on se met là pour parler du mal des églises, de l'église, des pasteurs, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, d'une cousine ou d'une belle-sœur, sachez que les secrets qui n'étaient pas permis d'être connus, ça sera dévoilé. E quando você se coloca aí a maldizer, a falar mal da igreja, mal do teu irmão, da tua irmã, do primo, da prima, e seja lá quem for a tua cunhada, cunhado, é dizer que você está a revelar segredos que os outros não deveriam conhecer. Et vous toucherez des points qui étaient sensibles à ne pas être touchés, puisque la calomnie t'emmène dans une situation de creuser toujours, de creuser. Lorsque tout ce que tu étais prêt à dire, ça sera terminé, tu aurais besoin de faire quoi? Puisque si tu es un prédicateur dans la calomnie, le terme est terminé, tu auras besoin d'un autre terme. Donc, en voulant chercher, c'est ainsi que tu vas déployer ta vie, parce que quand cela sera écouté auprès des autres, il aura des réserves, des réticences, et il n'aura pas te donner confiance, et voilà, les liens vont être brisés, et il y aura des pertes dans le futur. L'un et l'autre ne vont pas se profiter, alors qu'on ne sait pas ce que l'avenir pouvait prévoir. E, portanto, fazendo isto, você vai procurar fazer essa tua pregação de fofoquice, porque um fofoqueiro também é um pregador na fofoca. E quando a fofoca terminar, vai procurar cavar ainda mais outros temas, como o pastor vai cavando temas para vir pregar. O fofoqueiro também vai cavando coisas que não devia ser revelado ou dito, vai procurar aquilo, e quando aquilo vem à tona, a pessoa a quem você caluniou vai fazer o quê? Vai se separar, vai pedir distância, não vou mais confiar a ti, não vai mais falar contigo, vai ter reticências na sua vida com relação a você. Portanto, são coisas que poderão estragar a sua vida em relação aos outros relacionamentos que você tinha. Verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, se alguém amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. A sua lâmpada vai se apagar no meio das trevas. C'est-à-dire, Significa, papa et maman, pai e mãe ils sont ceux-là qui ont apporté une lumière. são aqueles que trouxeram-te uma luz. Lumière qui va éliminer A luz que vai iluminar ton chemin, o teu ton caminho, passage, a sua ton passagem, futur, teu ton futuro, avenir. o teu futuro. Maintenant, quand toi tu insultes, Agora, quando você insulta, tu maudis ton père, tu amaldiçoa teu maudis ta pai, mère, amaldiçoa a tua qu'est-ce qui mãe, va se passer? o que é que vai se passar? Le chemin O caminho
de ta vie deviendra ténèbres. da sua vida será escuro. Et maintenant, comme tu les as maudits, Agora, como tu lhes amaldiçoou, maudit veut dire quoi? Maudit, amaldiçoou significa o quê? parler en mal. Falar mal. Quand on maudit une personne, on libère des mauvaises paroles pour sa destruction. E quando amaldizer, estás a dizer mal palavras e para aquela pessoa não ver bem na sua vida. Le secret, comment puis-je vaincre? O segredo, como posso vencer? Il faut être prudent. Tem que ser prudente. Toi qui veux arriver loin, Você quer chegar longínquo? toi qui veux être prospère, Você que quer ser próspero? toi qui veux se distinguer, Você que quer fazer diferença? tu vas faire attention. Tem que ser prudente Avec la langue, com a língua, avec la bouche. com a tua boca. Et on ne maudit pas. E não amaldice. On ne parle pas mal E não se fala mal de papa do pai et de maman. e da sua mãe. Physiquement et spirituellement. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Il est mauvais. É Tu mau. connais. Se o teu pai é mau, você sabe que é mau. Il est mauvais. É mau. Il me combat. Ele me combate. Il est sorcier. Ele é bruxo. Si tout dépendait de lui, il allait déjà me tuer. Se tudo dependesse dele, já podia me matar. Mais je ne suis pas son évangéliste. Mas eu não sou o evangelista dele. Si j'ai à parler, je parlerai de Dieu. E se eu tenho algo a falar, falarei de Deus. Le nom de Dieu, E o nome de Deus c'est un nom, c'est un message que vous êtes censé parvenir aux frères et aux sœurs qui ne les connaissent plus. E o nome de Deus é o nome que vocês devem fazer tudo para fazer chegar aos irmãos e irmãs que não sabem. Le pasteur, O pastor c'est aussi papa et maman. e também o pai e mãe. Celui qui t'engendre au monde. E ele que te Celui qui gerou te met au monde. no mundo. Paul a dit, Paulo diz: vous pouvez avoir plusieurs pères. vocês podem ter muitos pais, Mais notez que je reste le seul. mas notai que eu permaneço o único Car pai. c'est moi qui vous ai engendré Porque fui eu quem vos gerei par l'évangile. pelo Evangelho. Et si vous vous tenez à parler du mal de Paul, E se você se colocar a falar mal do Paulo, tout en étant des personnes qui ont reçu la lumière de Paul, e sendo pessoas que receberam a luz do Paulo, cette lumière va s'éteindre. aquela luz vai se apagar Et tu ne serais plus éclairé, e nunca mais será iluminado. tu serais bloqué. Quer dizer, você será C'est bloqueado, cette lumière qui te permet porque é aquela luz que te permite d'avancer, d'appeler les bénédictions, avançar e chamar de bênção te défendre la nuit, e de te defender à devant les noite esprits. diante dos Même espíritos. si quand tu n'as pas prié, Mesmo que quando não même oraste, si quand tu es faible, mesmo quando estás fraco, mais aussi longtemps que tu apportes cette lumière en vous, enquanto tiver aquela luz em ti, elle est là pour te défendre. ela está lá para te defender. Parler le mal, Mas falar mal, maudire. maldiçoar, La source de cette lumière, a fonte daquela luz c'est une façon de se divorcer avec cette lumière. é uma maneira de você se divorciar daquela luz. Et quand on se divorce, il n'y a plus rien. E quando se divorcia, não tem nada. Et voilà, tu trouveras des complications. E encontrarás complicações. Si nous prenons le chapitre 15, Se tomamos capítulo 15, nous avons parlé de ça dans la nuit de prière. havíamos falado disso na noite de oração. Le chapitre 15 de Proverbes, le verset 22, Provérbios capítulo 15, verso 22. la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com multidão de conselhos se confirmarão. Nous devons chercher à avoir trop de conseils. Devemos procurar ter muitos Les conselhos. conseils n'est rien d'autre que la parole de E Dieu. os conselhos são as palavras
de Deus. Dans le conseil, E no nous conselho trouvons la sagesse. encontramos Dans sabedoria. le conseil, No conselho nous trouvons l'exhortation. encontramos Dans le exortação. conseil, nous trouvons les enseignements. No conselho há Dans le ensinamento. conseil, nous trouvons la parole de Dieu. E no conselho há a palavra de Deus. Et quand nous sommes pauvres de ces côtés, E quando somos pobres destes lados, aucun de nos projets va réussir. nenhum dos nossos projetos vai ter sucesso. Et le projet, E o projeto c'est tout ce qu'on médite dans son esprit, é tudo que você medita no teu dans sa pensamento, pensée, no seu et espírito, on veut la e réaliser. que você quer realizá-lo. Tu réalises être qui? Você preconiza ser quem? Médecin, Médico, avocat, advogado, un bon pasteur, um bom un pastor, bon um interprète, bom intérprete, une bonne sœur, uma boa irmã, une femme dans le foyer, uma mulher no lar, un papa responsable, pai responsável, un pasteur qui va veiller pastor que vai vigiar sur sa conduite, sobre a sua conduta avoir un bon renommé. e ter uma boa fama. C'est le conseil qui va te São préserver. conselhos que vão te preservar. Un enfant de Dieu vit avec des choses. Filho de Deus vive com duas coisas: La méditation a meditação, et la vie de prière. a vida da oração. Dans la méditation, vous avez la parole, vous avez des chansons, des cantiques, ainsi de suite. E na meditação você tem a palavra, cânticos e assim de suite. Lorsque vous perdez le goût de ces choses, Quando você perder o gosto da meditação, les portes du mal ça s'ouvre. ou as portas do mal se abrem. Il y a le goût Agora, a gosto des cigarettes que tu ne supportais pas encore, ça revient facilement. e o gosto de cigarro que você não aguentava vai ser fácil. Lorsque vous faites bouillonner dans la prière, Mas quando você dans la méditation, está fervendo na meditação e na oração, vous sentirez que toutes les portes que l'ennemi ouvre pour le péché, ça devient pesant. e você verá que todas as portas que o inimigo vai abrir para o pecado vai te pesar. Et que l'Esprit va te préserver. E o Espírito vai te preservar À ne pas para não tomber. cair. On n'est pas fort. Não somos C'est fortes, la parole qui est forte. mas é a palavra que é Et si fortíssima. nous abandonnons la parole, E se nós abandonarmos a palavra, nous deviendrons tout le monde. tornaremos como todo Alors mundo. nous ne sommes pas tout le monde, Portanto, nós somos todo nous mundo, sommes un peuple distingué, mas somos povo distinguido, mis à part. povo posto à parte. Notre soutien, c'est la parole. O nosso apoio é a palavra. Il est devant, Está à frente, nous sommes derrière. estamos atrás. Et nous piétinons E pisamos en suivant ses pas. e estamos a seguir os seus passos. Et quand nous osons faire le contraire, E se tiver ousadia de fazer outra nous coisa, rencontrons le bouleversement. e nós traremos uma perturbação. Proverbe 19, Provérbios 19, le verset 16. versículo 16. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. A Bíblia diz que, Provérbios 19, verso 16, o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Celui qui garde celui qui garde ce qui est commandé. Aquele que guarda o mandamento, Qu'est-ce qui est commandé? o que é o mandamento? La parole A nous palavra, enseigne ce que Dieu nous commande. a palavra nos ensina o que Deus nos La comanda. prédication, A pregação, l'exhortation, exortação, il nous commande, il nous exige quelque chose. nos exige alguma coisa. Lorsque nous gardons Quando ce guardamos qui est recommandé o que foi recomendado à faire, a fazer, à vivre, a à viver, parler, a à falar, porter, a nous trazer, sauvons notre âme. nós salvamos a nossa Lorsque alma. nous rejetons ce qui est recommandé, Mas a rejeição daquilo que foi alors recomendado, nous nous
destruction. Portanto, estaremos a nos aprontando para a nossa destruição Et notre mort. e a nossa morte. Qu'est-ce qui est recommandé? O que é que foi recomendado? Méditer la parole. Meditar a palavra, Comprendre la parole. compreender a palavra, Vivre la parole. viver a palavra. Qu'est-ce qui est recommandé? O que é que foi recomendado? De méditer de la musique chrétienne Meditar a música cristã qui te fait monter que te faz subir dans la présence de l'Esprit. na presença do Espírito. Qu'est-ce qui est recommandé? O que foi recomendado? Une bonne conduite. Uma boa Qu'est-ce qui conduta. est recommandé? O que foi recomendado? Une bonne accoutrement, habillement. E que se vestir-se Qu'est-ce decentemente. qui est recommandé? O que foi recomendado? Une bonne dressage. Encontrar, fazer boas Une bonne danças coiffure. e um bom Qu'est-ce corte. qui nous est recommandé? O que foi recomendado? L'amour. Ter o amor. Qu'est-ce qui nous est recommandé? O que é recomendado? Le pardon. Ter o perdão. Qu'est-ce qui nous est recommandé? O que é recomendado? L'humilité. A Qu'est-ce qui humildade. nous est recommandé? O que foi La recomendado? simplicité. A simplicidade. Ça, ce sont des commandes. Estes são mandamentos. La Bible nous recommande de tourner notre langue. A Bíblia recomendou que gira mais vezes a tua língua. 7 fois. C'est écrit combien? 7 vezes 7 fois. antes. Pourquoi? Dans 7 fois, vous avez 7 grandes églises ou 7 âges. De Paul à Irénée, Colomba, donc dans tous ces âges-là, on vous a apporté les manières. C'est-à-dire, on veut te dire, ce que tu veux dire, tu veux libérer chez ton frère, chez ta sœur. Observe, est-ce que dans la parole, durant les âges, ça a été exigé? Est-ce que ça a été recommandé? Et si tu ne trouves pas ça dans la parole, alors, garde ta bouche, préserve ta bouche contre les mains. Ne dis rien. Ne dis rien, il y a des choses que nous disons, ça nous ferme des portes. Et ça divise les opportunités. E nós falamos que aquilo nos fecha as portas. Portanto, quando diz que tem que girar a tua língua 7 vezes antes de proferir alguma palavra, significa dizer que durante, deve olhar, antes de proferir alguma coisa, observa durante as eras, começando do dia de Paulo até Brana, durante as 7 eras, alguma coisa que você quer dizer já tinha sido dito, e se não encontrar aquilo, então fecha a tua boca antes de falar mal ao teu irmão. Moi, je vais l'insulter. Eu vou lhe disparatar. Je vais le tailler. Eu Je vais lui dire les 4 vérités. vou lhe meter no seu devido lugar. Oh, est-ce que tu as trouvé ça dans les enseignements durant les âges? Será que encontraste isso nos ensinamentos durante as eras? La Bible dit, A Bíblia diz: lorsque Satan s'est représenté devant Michael pour disputer le corps de Moïse, e que quando Satanás veio disputar o corpo de Moisés le Seigneur juntamente Jésus n'a prononcé aucun langage injurieux. contra Miguel, mas Miguel não disparatou a nenhum a Satanás. Mais il a dit à Satan que Dieu te préserve. Mas ele disse a Satanás que Deus te perdoa. Il n'a pas parlé de mal de Jean-Baptiste. Ele não falou mal de João Batista. Quand les disciples sont venus, E quando os discípulos vieram, ils ont dit, nous avons trouvé quelqu'un disseram que nós encontramos alguém qui fait ce que tu fais que faz o que tu et fazes. tout le monde va en lui. E todo mundo vai para ele. Jésus a dit, Jesus disse: celui qui n'est pas contre nous, aquele que não está contra nós il est avec nous. está conosco. Lorsqu'on est venu lui dire, E quando foram Jean dizer-lhe, demande, e que o est-ce João, que es-tu celui qui doit venir? o João perguntou: será que és tu que havia de vir? Il n'a pas dit, Ele não mais respondeu. c'est charnel de Jean. Vai não dizer para aquele carnal de João. Non, Não. il a dit, Ele disse: allez dire à Jean, vão dizer ao João ce que vous voyez. o que vocês estão a ver. Qu'est-ce que vous avez vu? O que viram? Les aveugles Os cegos sont en train de voir. estão a ver. Les boiteux Os coxos se lèvent et se estão a mangent. andar. Les paralytiques, ils sont Paralíticos guéris. estão. Alors, transmettrez à Jean ce que vous voyez. Jean lui-même, il va comprendre que je suis celui qui devait venir ou non. E transmite aquilo para o João. E João entenderá se eu sou ou não aquele que tinha de vir.
Comment puis-je vaincre? Como posso vencer? C'est s'asseoir. É sentar. Moi, quand je suis avec ma femme, il me parle. Je l'écoute comme j'écoute un prédicateur. E eu, quando estou com a minha mulher, sentado a conversar, eu lhe escuto como escuto um pregador. Je sais que tout ce qu'il me dit, Eu sei que tudo que ele diz c'est pour notre bien, é para nosso bem, c'est pour mon bien é para o meu bem et c'est pour le bien de l'ensemble. e é para o bem da comunidade. Quand je suis seul, E quando estou sozinho, elle est là avec moi. ela está lá Ce comigo. qu'elle me dit revient O que ela diz volta em mim et ça m'instruit e aquilo me inspira de prendre certaines mesures. e de tomar algumas medidas. Un enfant de Dieu, Filho de Deus c'est celui à qui l'oreille ça s'ouvre quand Dieu parle. é aquele que os ouvidos abrem quando Deus fala. Observez quand Marie est arrivée chez Élisabeth. Observa quando Maria chegou na casa de Quand Isabel Marie portait Jésus avec lui, e como Maria trazia Jesus com ele. lorsqu'il a commencé à enseigner, E quando ela começou a à ensinar, prêcher Élisabeth, a pregar em Isabel, Élisabeth a dit, ta salutation a frappé mon oreille. Elizabeth diz que a tua saudação, aquilo bateu ou tocou no meu ouvido. Puisque la résurrection vient d'ici, Porque a ressurreição vem do ouvido. la réussite vient de celui qui écoute. Ao sucesso vem para aquele que escuta. La prospérité A est prosperidade assise está dans l'oreille. no ouvido. Celui qui écoute, Aquele que escuta, il va loin. ele vai longe. Et on doit s'asseoir E temos que à sentar examiner para examinar qu'est-ce que Dieu m'a recommandé o que Deus recomendou-me dans mon appel, no meu chamado, dans mon ministère. no meu ministério, Qu'est-ce qu'il m'a interdit? o que ele me proibiu, Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? o que disse-me de fazer. Je suis lycée. Eu sou o Pour que irmão. j'aille loin, Para que eu vá je longe, vais vivre comment? como é que eu devo viver? Je vais marcher comment? Como é que eu devo andar? Parce qu'il y a des choses à laquelle nous nous précipitons, Porque há coisas nas quais nós nos precipitamos ça ferme des portes de réussite. e aquilo fecha as portas do sucesso. Nous avons entendu certains cris que j'ai suivis ces dernièrement. E ouvimos algumas coisas nos últimos dias. Un pasteur Pastor qui s'est abusé de sa sœur, de sa fille. e que se abusou da sua própria filha. Alors, qu'est-ce que vous pouvez écouter et apprendre, puisque je parle de comment puis-je faire. Escuta e aprenda, porque estou aqui a falar sobre como posso vencer. Une famille à laquelle papa a abandonné sa femme et ses enfants pour aller s'attacher à une autre femme. Uma família cuja o pai abandonou a mulher com os filhos e foi formar um lar em algum lugar. Maman n'avait pas de moyens, E a mãe não tinha meios financeiros, mais elle vendait les beignets. mas estava a vender bolinhos. Les enfants doivent étudier. Écoutez, écoutez et prenons des leçons. E escuta, os filhos tinham de estudar. Le pasteur du haut de la chair a dit, E o pastor no púlpito disse, toute personne qui a des problèmes e todos aqueles que têm problema de loyer de pagar renda et de faim, e manger famille, de comer, le problème de la scolarité, Problème. venez me voir, de propina, on va résoudre. vem até comigo, vamos resolver. Les gens se sont alignés, E então as pessoas também se ils ont pris apresentaram le rendez-vous avec le pasteur. e tomaram encontros com o pastor. Le pasteur reçoit chaque jeudi. E o pastor estava a receber cada quinta-feira. Et le pasteur ne reçoit pas tout le monde, il ne reçoit qu'une seule personne. E o pastor não recebe a família toda, recebe uma pessoa de cada vez. Vous devez savoir, toute mesure que vous prenez, est-ce que ça va vous conserver contre le mal ou ça va vous exposer contre le mal? E, portanto, deve sempre analisar as medidas que estás a tomar. Vai te preservar contra o mal ou vai te expor no mal? Et maintenant, le tour de cet enfant à l'âge de 16 ans
E quando chegou a vez daquela menina de 16 il anos, est arrivé lorsqu'il est venu voir le pasteur. aconteceu que quando foi ter com o pastor, Le pasteur lui a fait des avances. e o pastor começou tipo a lhe conquistar. L'argent a été donné. E dinheiro deu-lhe, L'enfant n'a pas dit à sa mère, e a menina não disse para sua mãe. maman c'est bon. E a mamãe se informou On dit, j'ai reçu 50 000. e disseram-lhe: "Ah, mamãe, recebi 50 mil." Prochain rendez-vous, l'enfant part. E no próximo encontro, a menina foi Il reçoit 100 000. e teve com o pastor dele os 100 mil. Troisième rencontre, l'enfant part et il reçoit 200 000. E no próximo encontro com o pastor, a menina recebeu 200 mil. Durant tout ce temps-là, E durante estes tempos, toi tu es papa, você pai, tu es maman, você mãe, tu t'es écarté de tes obligations. você se Comment afastou. puis-je être? Você se afastou, você abandonou das suas responsabilidades. Moi je pense, Eu penso, pour ne pas ouvrir la porte à ces esprits, para não abrir portas para estes tipos de espíritos, quand le pasteur veut aider, quando o pastor quer ajudar, aider les parents, para ajudar o et pai, les parents vont aider les enfants. o pastor deve ajudar os pais. Ça c'est une façon d'abord d'éviter les problèmes. E os pais vão ajudar os seus filhos. Isto é uma das maneiras de como evitar este tipo de problemas. Moi, quand je reçois dans mon bureau, Eu quando recebo no meu escritório, je reçois pendant que vous êtes là. eu recebo enquanto vocês estão aqui. Tout seul, Todo sozinho. je ne reçois pas. Se eu estiver sozinho, não recebo. Un jour, j'avais un rendez-vous avec une sœur, je suis venu par la porte de derrière. E um dia eu tinha um encontro com uma irmã e eu vim pela porta de trás. J'étais là en train de méditer. E eu estava lá a meditar. La sœur m'a appelé, a dit qu'elle est à la porte de devant, E a irmã dans ligou, la grande portail. disse-me que estava aqui no nosso portão. J'étais seul. Eu estava Je sozinho. lui ai dit, Eu lhe disse, vous allez excuser, mais il n'y aurait pas moyen que je te reçoive, Et- puisque je suis seul. e disse-lhe que não tem como eu te receber hoje, porque aqui na igreja estou sozinho. Je pensais que le frère Pedro était là, mais il était sorti. E eu pensei que o irmão Pedro estava aqui, mas ele tinha saído. C'est pas que parce qu'il y a d'abord, je préserve, puisque en dehors du mal que vous faites par votre consentement, il faut savoir que la Bible aussi a dit, on vous accusera, hein? On parlera de vos témoignages. Vous serez devant les tribunaux, c'est-à-dire les gens peuvent vous accuser des choses que vous n'avez pas faites. Mais pour que ces choses-là n'arrivent pas, il faut faire aussi cette porte à laquelle cette chose pouvait entrer. Bon, c'était le jour où le pasteur m'avait reçu, il était seul au bureau. Mais s'il y a un programme dans mon agenda que je ne reçois pas quand je suis seul, alors on doit te questionner comment je t'ai reçu seul pendant que moi je ne reçois pas seul. E portanto, você vê, para além daqueles pecados que você comete com teu próprio consentimento, existe também aquilo de ouvir dizer, porque viram o pastor numa circunstância em que se encontrava sozinho com aquela irmã. As pessoas vão pensar, pastor com aquela irmã sozinho no seu escritório, ninguém estava na igreja, isso é suspeito. Quer dizer, você vão te acusar coisas que você não cometeu, que não fizeste, mas como deveria fechar aquela porta, não dando para que as pessoas tivessem segundas intenções, o pastor tinha que fazer o quê? Não vou receber porque estou sozinho, vamos adiar para outro dia. Porque as pessoas vão perguntar, bom, se não acontecer, bom, o pastor, ele não recebe quando está sozinho. Bom, por que o pastor lhe recebeu quando ele estava sozinho? Não.
alguma coisa não está bem. Vous voyez? Donc, la sagesse, comment puis-je vaincre? Donc, utiliser des sagesses qui te donnent des techniques et des méthodes pour que la porte ne soit pas ouverte pour ton ennemi. Como posso vencer? Significa isto ter táticas, ideias, comportamentos que podem não abrir porta para o teu inimigo. Et je pense que cette sœur, E eu penso que aquela irmã elle restait avec une leçon et souvenir de dire, oh, ficou com uma lição de dizer: c'est bien. isso é muito bom. Alors, vous voyez le problème de cette sœur dont je vous parle. E vem o problema desta menina que estou a vos falar. Maman a pris le problème. Mamãe tomou o problema. Il est emmené ça chez un journaliste qui est aussi un frère du message. Levou isso para jornalista que também é irmão de mensagem. Le frère du message journaliste n'a pas cherché les commanditaires, donc l'attiser, n'est-ce pas? Il vient directement, il pose le problème. E portanto, aquele irmão jornalista da mensagem também, em vez de ir procurar o pastor acusado de ter cometido esse tipo de prática, não procurou o pastor, simplesmente passou na televisão, começou a narrar essa história. Et le prophète dit, E o profeta disse o seguinte: dans les messages, na mensagem, famille Branham, família Branham, lorsque vous avez des problèmes, quando tem problema, discutez derrière la maison. devem discutir atrás da casa. Ça, c'est la première chose. Isso é a La primeira coisa. deuxième chose, le prophète dit ceci. E a segunda coisa, o profeta diz: Je suis un Américain. eu sou americano, J'ai tous les droits eu tenho todo o direito d'être un Américain. como americano. Si j'ai un problème avec le frère Jean, E se eu tiver um problema contra o irmão João, j'ai le droit d'aller au tribunal pour l'accuser. eu tenho o direito de ir para o tribunal e acusar. Mais étant que frère Branham, Mas como o irmão je Branham ne fonctionne pas não funciona selon le gouvernement américain, segundo o governo americano selon aussi le gouvernement céleste. e segundo o governo celestial. Dans le gouvernement céleste, E no governo celestial, je n'ai pas besoin não preciso d'aller seulement porter une accusation, de ir acusar o irmão ou fazer uma queixa, mais de chercher aussi un arrangement. mas também procurar de me consertar. Ne pensez pas que lorsque nous prenons quelque chose qui a été fait dans les secrets, ainsi de suite, nous l'exposons devant tout le monde que nous sommes sincères, nous sommes agréables. Et vous venez de témoigner quelque chose après avoir déjà consommé. Ça ne sert pas, puisque les oreilles des enfants de Dieu ne sont pas dédiées à écouter Satan, mais à écouter Dieu. Et lorsque nous parlons, nous fuyons les oreilles des autres, et beaucoup prennent des réserves, et beaucoup, ils abandonnent les chemins de Dieu à cause des faux témoignages. C'est-à-dire, il faut savoir, bien qu'il y a un mal, mais pour que je sauve une autre personne, comment je peux aborder ça? Ton problème, c'est toi avec cette personne et Dieu, ce n'est pas avec le monde entier. E o teu problema é com aquela pessoa que cometeu e com Deus, e não com o mundo inteiro. Significa dizer que devem sempre procurar de que forma poder resolver aquele problema em paz, para não poder sujar os ouvidos dos filhos de Deus. Porque uma coisa que já é feito, não precisa que o mundo todo possa ouvir, porque os filhos de Deus estão lá para escutar Deus e a sua palavra, e não ouvir sujidade que sairá da boca das pessoas que vão sujar os ouvidos dos crentes. Portanto, devem sempre procurar forma de interagir com meu irmão, corrigir o meu irmão em paz, em segredo, entre eu e ele e o nosso Deus, e não expor no mundo inteiro. Et la Bible l'a dit dans
Jacques, E a Bíblia diz no Tiago, dans le chapitre 5, no capítulo 5, si vous lisez le verset 19, vous descendez, verso 19 em diante, il a donné des conseils concernant ce genre de problème. ele deu conselhos concernente a esse tipo de problemas. Si nous pouvons le voir vite, Se podemos ver isso rápido, Jacques chapitre 5, Tiago 5, le verset 19. verso 19. mes frères, Meus irmãos, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, se algum de entre vós se tem desviado da verdade qu'un autre lui ramène. e alguém o converter, Je t'appelle eu mon chamo, frère, meu irmão, je t'appelle ma sœur, chamo-te je irmão, t'appelle mon associé, chamo-te je sócio, t'appelle toi mon disciple. chamo-te meu C'est discípulo. toi qui es tombé. Você caiu, Tu t'es égaré de la vérité, você se desviou de de la verdade, parole. da palavra, Tu t'es mal conduit, você se conduziu mal. je viens. Eu venho. Le frère Job n'a pas besoin de convoquer une réunion Irmão João parce não que le precisa. pasteur s'est mal conduit. Mais il a besoin de venir toquer la porte du pasteur, dire j'aimerais qu'on discute. Prions, nous terminons. Nous parlons comme des enfants de Dieu pour me ramener, non pas pour me juger. Pourquoi? Parce que nous tombons sur ce que nous disons, sur ce que nous conseillons et sur ce que nous prêchons nous-mêmes. Nous tombons dans ce. E portanto, irmão Job não precisa chamar, convocar uma reunião de responsáveis para corrigir o pastor de uma coisa que ele cometeu. Não, ele tem que chamar o pastor, vamos sentar, nós dois vamos conversar. Vai e a repreender o pastor consoante a palavra, conforme a palavra diz, conselhos que a palavra não para julgar. On dit qu'un autre lui ramène. A Bíblia diz para outro lhe converter, não para julgar. Ramener ton frère, ta sœur. E converter o teu irmão a tua irmã. Quand il expose, E quando você lhe il expõe, va avoir la honte, pode ter vergonha, il abandonne l'assemblée abandona a igreja et son âme va dans la perdition. Qu'est-ce que toi tu as semé? e a sua alma vai para a perdição. E o que tu ganhaste? Écoutez le verset 20 dit O verso 20 qu'il diz: sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et Marchez selon ce qui est commandé. E saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Façam o que é recomendado. Et lorsque toi tu ramènes E quando você te converter, un mort à morto, la voie dont il s'est égaré, e na via que ele se diz, Dieu pardonne tes péchés. e Deus abandona teu pecado. Il pardonne tes péchés. Ele perdoa teu pecado. Nous avons des choses. Temos duas coisas. Le péché étant humain, les erreurs, les fautes, O pecado sendo humano são mais le erros, péché aussi étant une ignorance. mas o pecado também como ignorância. Parce que quand tu vas aller lui ramener, Porque quando você vai para lhe tu converter, apporteras la Bible, você vai levar a Bíblia, le verset, les versículos, chapitres, capítulos, les citations, citações. c'est-à-dire le fait de ramener cela en lui, Significa que o fato de você levar estas coisas para ele ça t'amène à apprendre. vai te levar também para aprender. Non, la Bible dit, A Bíblia si diz quelqu'un a un problème, C'est tu après. restes déjà avec un verset C'est un que problème. l'ignorance que sacrifie. versículo que você vai ler para converter, fazer converter, o teu irmão vai expulsar em ti uma ignorância, porque aquele versículo ficará contigo. Même si vous lisez Galates, Mesmo que você ler Gálatas, lisez Galates chapitre 4. Gálatas capítulo 4, Je ne sais pas si c'est là, mais si vous lisez 4, le verset 4 aussi, pardon, le verset 1er, verso 1,
Attendez qu'on voit verset 6. Alors, c'est le chapitre 6, le verset 1er. Galatas 6, verset 1. Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. C'est-à-dire que la manière d'apporter la correction à une personne est d'exiger que cela soit avec une douceur, pas avec colère, pas avec précipitation, pas avec l'orgueil pour montrer que toi qui ne tombes pas, toi qui ne commets pas d'erreur, mais portez ça avec douceur. Pour que la Bible dit, il y a un problème en celui qui porte une correction à quelqu'un d'autre. S'il ne veille pas sur son langage et la manière d'aborder, lui-même aussi va se retrouver dans le péché. E Gálatas 6, verso 1, fala de as últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, não olhando por si mesmo, por ti mesmo, para que não seja também tentado. Quer dizer que, como a Bíblia recomenda que aquele que é espiritual, ao converter, ao fazer uma repreensão para seu irmão, deveria fazer isso com muita mansidão e não com espírito raivoso, para que aquilo você próprio não venha cair naquilo que você veio para repreender. O type là, Você un é pécheur, un faux serviteur, Você é um pecador, um falso servo, une fausse sœur, uma falsa une irmã. pirate. Você é uma piranha. Tu as fait avancer les injures. Você ainda adiantou ofensas. Toi qui es venu avec une correction. Você que veio com uma correção. Est-ce que tu peux sauver un homme comme ça? Será que pode salvar uma pessoa assim? Et qui t'a dit qu'un serviteur ne tombe pas? E quem te disse que um servo não cai? As-tu déjà trouvé ça dans la Bible? Já encontraste isso na Bíblia? Un serviteur de Dieu qui n'est jamais tombé. Um servo de Deus que Un nunca enfant de caiu. Dieu qui n'est jamais tombé. Um filho de Deus que nunca La caiu. Bible parle du péché parce que tous ont péché. E a Bíblia fala do pecado porque todos caíram, cometeram pecado. Nous nous luttons contre le péché. E nós lutamos contra o pecado. Notre vie de chaque jour, c'est d'expulser le péché. E a nossa vida de todos os dias é chutar Et o la pecado. Bible nous dit, nous bronchons d'une manière, tantôt d'une autre. Mas a Bíblia diz que nós caímos de uma maneira a outra. Des fois, nous péchons sans le savoir que nous sommes péchés. Às vezes pecamos sem saber. C'est pour cela Razão pela que nous qual devons demander pardon, devemos pedir perdão, examiner, examinar, analisar avant de prendre chaque décision et chaque mesure. antes de tomar cada decisão e cada medida. Dans les cas sous examen E no caso e análise de nos sœurs du message, e das nossas irmãs da mensagem, le pasteur a tort, os pastores le journaliste a tort, e que l'enfant a tort, o pastor tem les culpa, parents ont tort. o jornalista tem culpa, os pais também têm a culpa. La première des choses, A primeira coisa, un pasteur o pastor doit savoir deve saber que notre appel, que o nosso chamado, quand Dieu nous donne la possibilité d'aider, quando Deus nos dá a possibilidade para ajudar, nous ne pouvons pas chercher à faire l'échange. e não podemos procurar a fazer câmbio. Ça doit être les fétiches. Peut-être ce sont des choses que les gens sont en train de chercher. Aujourd'hui, on vous exige de faire ça, de coucher avec les femmes des ministères, des serviteurs, les sœurs de l'église, les mamans de l'église, tout ça. Et vous aussi, vous êtes dédiés à embrasser ça, comme si ça va terminer le
souffrances de la vie. Je vous ai lu, Job a dit, les souffrances ne germent pas de la terre. L'homme est né pour souffrir. Chaque bénédiction, chaque étape que tu peux atteindre, il y a toujours une souffrance. La souffrance ne se termine pas. Parce que tu es marié, parce que tu travailles, parce que tu es voyagé en Europe. Non, les souffrances ne se terminent. O sofrimento nunca acaba. Em cada vida, enquanto o homem estiver a viver, vai sempre sofrer. E, portanto, para ver que tudo que nós fazemos aqui nesta terra, as pessoas deveriam se entregar, as pessoas deveriam fazer mais daquilo que eles nunca fizeram. E olhando para os pais, para os filhos, olhando para todo mundo, deveriam se enquadrar naquilo para não causar este tipo de problema. Verset 4 et 5. Verset 4 que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Et portanto, que si tu es bien par rapport à toi-même, non pas par rapport à quelqu'un d'autre. Cherche à être bien par rapport à toi-même. E se você está bem, você é bem em relação a você próprio e não em relação a outra pessoa. No verso 4 diz que mas prove cada uma a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Car chacun portera son propre fardeau. Porque cada qual levará a sua própria carga. Quelle est la leçon ici? Qual é a lição? Maman, mãe, acompanhez vos enfants. Acompanhem vossos filhos. Ne donnez pas la liberté. Non, la liberté. On dit ceci, lorsque la liberté est poussée à l'extrême, ça devient le libertinage. Non contrôlé. Voilà maintenant une fille à laquelle tu as laissé librement d'aller voir le pasteur, recevoir l'argent, elle est devenue la femme du pasteur. Et maintenant, elle a détruit, tu as détruit la vie de ton enfant par manque de suivi. Parce qu'on vous dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, ce sont des citations de gens qui ont vécu avant nous. Ils nous ont laissé ça pour que nous puissions se sauvegarder. E, portanto, você vendo o que aconteceu, como há ditado que diz que uma liberdade para extremo torna-se uma libertinagem. E você vê a história dessa menina, que a mãe deixou-lhe a liberdade de ir ter do pastor, recebendo dinheiro no pastor para a sua propina. Aquilo fez com que essa irmã tornasse a mulher do pastor. Quer dizer que não pode deixar a tua filha na liberdade de fazer as coisas sozinha, porque amanhã vai haver sempre um problema. Disseram que aqueles que viveram antes de nós, que experimentaram muitos desse tipo de problema, eles alegaram dizendo que a liberdade não exclui o controle. La confiance n'exclut pas le contrôle. A confiança não exclui o controle. Je me confie en toi, mais je peux aussi contrôler. Eu te confio, mas posso te controlar. Je contrôle ma femme me contrôle, elle a tout le temps ma raison. E controla a minha Je mulher. contrôle l'église me contrôle. A minha mulher me Elle a controla. totalement raison. Está na sua razão. Controlo a igreja e a igreja deve me controlar, está na sua razão. Nous ne sommes pas ce genre de pasteurs qui vont recevoir, ils chassent tout le monde, vous venez. Non. Nous devons nous préserver, puisque quand le diable veut attaquer, il attaque le conducteur, après il se termine avec vous. Donc, l'Église aussi a le souci de faire un accompagnement
de protéger l'homme à laquelle Dieu vous a envoyé pour que vous puissiez aller de l'avant. Et le pasteur doit accepter aussi qu'on veut comprendre. E nós não somos aqueles pastores de receber sozinhos crentes e fazer tudo o que ele quiser. Não. Mas estamos aqui para que nos ajudar e vocês devem também retribuir essa ajuda para o pastor. A igreja deve acompanhar o seu pastor na sua conduta, poder lhe ajudar, porque é um dom que você deve preservar. E a preservação do dom do vosso pastor também requisita que vocês acompanhem e não lhe deixem. Quelle est cette loi qui va me dire que moi, madame telle, je ne peux pas aller avec ma fille au bureau du pasteur pour explorer mon problème? Il faut que ça soit moi-même, soit ça soit seulement ma fille. Ça n'a pas une vérification, il y a un esprit derrière. Je veux votre rôle. Qual é essa lei que diz que a mãe não pode acompanhar a sua filha para ir expor uma situação no pastor? Ou a mamãe vai sozinha, ou a filha vai sozinha. Não existe nenhuma escritura verificada para vocês fazer este tipo de coisa. Acompanhe a vossa filha. Isso aconteceu várias vezes. Maintenant, si nous voulons faire prenons des sagesses. Tomamos sabedorias. L'autre fois, on a écouté un pasteur qui a reçu une sœur, et la sœur au bureau s'est quittée, et des tétés de prière de délivrance, on a acheté de l'huile là, que vous utilisez là, vos choses d'escrocs, des occultistes là, le Z. On a acheté la Z, alors le pasteur doit utiliser dans les corps, dans les parties intimes. Tu n'es pas un gynécologue, tu n'es pas un médecin, ce n'est pas ton rôle. Vous avez arrangé un lit au bureau, c'est pour les repos, je ne sais pas si c'est pour la gynécologie. Ça quitte la gynécologie, ça quitte le bureau, les rendez-vous c'est dans les hôtels. Et les rendez-vous dans les hôtels, nous sommes dans la parole, où nous sommes même la médecine aussi, il y a une salle de consultation. Donc toutes ces choses-là, les parents aussi des fois, qu'est-ce qui manque? Ma fille est malade, je les prends dans ma main et je viens avec lui au bureau du pasteur, nous demandons la prière. Le pasteur prie pour ma fille et je retourne avec ma fille. Pourquoi cette libertinage de lui laisser d'aller préparer pour le pasteur? Il n'est pas la femme du pasteur. D'aller laver les amis du pasteur. Il n'est pas la femme du pasteur ni fiancée. Même qu'elle soit le fiancé, elle ne peut pas faire ça aussi longtemps qu'il n'est pas marié. Ça, c'est la lignée de la parole et du message. J'étais célibataire. J'ai lavé mes propres habits. Qui savent cela? J'ai cuisiné moi-même, j'ai repassé moi-même, j'ai arrangé mon lit moi-même, j'ai balayé moi-même, j'ai jeté les immondices, la poubelle moi-même. Est-ce que je suis mort? E portanto, il y a uma história que foi contada, pastor que recebia uma irmã para uma libertação e que aquele pastor foi comprar azeite para poder ungir no corpo daquela irmã para a sua libertação. E o que o pastor fazia? Quando esfregava-lhe azeite, pegava-lhe até nas partes íntimas daquela irmã. E depois não parou somente no escritório, não sei se o pastor agora são ginecologistas e agora tem uma cama lá no escritório para receber as irmãs. Bom, não sei se os pastores também são ginecologistas. Bom, não parou somente lá no escritório. Agora começaram a ter encontros nas hospedarias, nos hotéis e etc. E vê onde essas coisas estão a chegar. E o mal é que os pais deixaram ou concederam uma libertinagem às suas filhas sem acompanhamento nenhum. É aquilo que está a trazer esse tipo de situações na comunidade. C'est dès la maman
maman qui devait aller. Era a mãe que deveria ir Le pasteur devait donner la somme à la maman e que o pastor tinha que entregar dinheiro na mãe et la maman devait donner ça. e a mãe dava para sua filha. Et je recommande même dans notre assemblée. E eu recomendo mesmo aqui na nossa Quand assembleia nos jeunes sœurs ont besoin de quelque chose, e que quando as nossas irmãs precisam de alguma coisa, venez nous voir. vem até Mais conosco, passez par vos parents mas passa pelos vossos et nous pais passerons à travers vos parents. e nós passaremos através de vossos pais. Je voulais dresser les cheveux. Eu quero traçar cabelo, Je suis malade, il me faut les médicaments. doente, preciso de medicamento. Papa ou maman, venez. Pai ou mãe, venham. Vous ouvrez les portes alors pour les fermer, nous nous faisons inciter pour rien. Et- Et les péchés là, c'est quelque chose de rien. Quand vous examinez, il n'y a rien derrière là. Mais seulement l'odeur de ces parfums là, ça détruit tout un ministère et la foi des saints. E vocês abrem essas portas e depois é disparate e nós encontramos aquele pequeno pecado que você vê é nada, mas aquilo será difamado ou espalhado como se fosse algo maior. Então devemos evitar este tipo de situações. La Bible dit, nous ne lassons pas de faire le bien, La Bible car dit- nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire, Galates chapitre 6, le verset 9. Bien que toutes ces choses arrivent, nous ne pouvons pas relâcher à faire le bien. Mais nous devons savoir comment le faire. Pourquoi quand vous prenez les décisions, à cause de ça, je ne ferai plus ça. La Bible te dit, tu dois récolter ce que tu es en train de moissonner. E portanto, no Gálatas 6, verso 9, a Bíblia diz que e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo severemos e não houvermos desfalecido. Quer dizer que embora que essas coisas venham acontecendo, não podemos nos cansar a fazer o bem. Et il n'y a pas seulement ça. E não é somente isso. Autrefois, les années passées, il y avait une sœur de l'église. Nos anos passados havia uma irmã da Ils igreja sont venus confesser. que vieram confessar, Papa, maman au boulot. pai e mãe Grande no sœur, serviço, grande sœur e a irmã mais velha qui prie au message. que rezava na mensagem Toute la famille. toda a família, La grande sœur, a irmã mais en velha, l'absence des parents, na ausência dos il pais, sortait avec son petit frère pauvre. Les sexes. ela fazia sexo com seu próprio irmão, mãe menor. Les parents ont censé contrôler relations de frères-sœurs, relations de cousins et cousines. Il y a certains paramètres qui ça souffre. Vous devez ouvrir les yeux et contrôler. E os pais devem abrir os olhos, controlar essas coisas. Relacionamento entre irmã e irmão da mesma família, relacionamento entre primo e prima. Há algumas portas que se abrem de algumas situações que eles podem chegar ao extremo, a um ponto que não deveria ter sido. Portanto, os pais devem controlar. Il y a certains parents qui contrôlent la virginité de leurs filles. Vous savez, vous qui avez des filles c'est difficile. Moi, Dieu m'a donné jusque-là des garçons, mais quand vous avez des filles, en tout cas, les filles, c'est très difficile, mais sont des grandes bénédictions, puisque c'est lui que Dieu te donne, les donne des filles. En tout cas, Dieu t'a béni. Mais attention, c'est soit réussir ou soit perdre totalement. E, portanto, os pais até têm a responsabilidade de controlar a virgindade das suas filhas e não deixar as coisas somente assim. Eu, por exemplo, ainda não tenho filhas, Deus me deu apenas rapazes, mas eu sei que as meninas é uma bênção, mas devemos nos acautelar
controlar muito bem as nossas Est-ce filhas. que vous écoutez? Será que estão a ouvir? Je ne sais pas si vous êtes devenus fatigués. Não sei se ficamos En jouant cansados. le rôle, ce sont les enfants qui vous commandent. Eu não sei se os pais, as mamães ficaram cansadas e agora são vossos filhos que estão vos dirigindo quer dizer, os filhos agora que controlam os pais e não os pais que controlam os filhos. Quelques années passées ici, le pasteur Diokan a fermé son église. Il a fermé son église. Il n'y aura plus qu'il paie. Il est allé dans la province de Guatemala, là-bas au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sœur de l'église qui était morte. Comment elle était morte? Cette sœur de l'église, du message du temps de la fin de William Mario Branham, avait une connexion dehors, un frère païen. Alors, il sortait. Ce frère païen-là, il avait aussi une autre copine païenne. Alors, un autre jour, cette sœur du message viendra visiter le frère, donc, disons, son copain païen. Il entre à la maison, il croise cette fille-là. Les garçons n'étaient pas là. Les bagarres a commencé et voilà, la fille était partie. Lorsque le garçon, le patron, cette saisie-là, était de retour, alors sa copine va lui voir pour dire que Mehmet m'a fait ça. Ah, l'homme s'est énervé. Il dit bon, attends. Le jour où cette scène du message était venue pour rencontrer les gars en question, ce garçon a fait bouillir de l'eau. Et pendant qu'ils étaient en conversation, il lui a posé la question. Qui t'a donné la permission de menacer ma copine? Oh, ta copine et moi, je suis qui? Chez moi à la maison, tu quittes chez vous, tu viens chez moi pour menacer ma copine et il n'a pas terminé, il a été arrosé de l'eau. Et c'était une prière à la première qualité qu'on a menée dans les exigences. C'était trop tard et c'était une mort. Vous voyez, tu es venu au monde, papa, maman t'a donné la possibilité de venir au monde, un macabre t'a tué, on te met dans les cercueils, tu vas dans ces trous-là où il fait chalet, dans un pays, les cimetières où personne de vie n'existe, on t'a relâché là-bas à cause de bêtises. C'est pour cela que je vous ai dit, les relations amoureuses, ça doit être dans la parole et ça doit passer selon les recommandations du message. Ça, ce sont les commandements. Et Quand vous faites le contraire, vous récoltez. Nós anos aqui passados na igreja do pastor Dioka, ele teve uma vez, fechou a sua igreja durante um bom tempo e viajou, foi na Equador, lá numa das províncias, na RDC. Por que razão o pastor fechou a igreja? Havia uma irmã da mensagem que estava a namorar com um irmão, quer dizer, um pagão, um jovem pagão. E aquele jovem pagão também tinha uma outra namorada que era pagão. Agora, aconteceu que um dia, essa irmã da mensagem do último tempo ia para visitar aquele namorado dele. E chegando na casa daquele namorado, vai encontrar lá uma outra moça que era também namorada daquele namorado dele. Perguntou-lhe, você quem? Por que estás aqui? Ah, eu sou namorada do fulano. Ah, ok? Começaram aí a lutar, as duas, até aquela irmã da mensagem foi. O rapaz, o namorado, quando voltou, aquela namorada dele contou-lhe o que havia acontecido. Portanto, esse rapaz disse-lhe, fica calma, vai ver o que vai acontecer. E dias depois, quando a irmã da mensagem foi novamente na casa daquele namorado dele, pagão, o que aconteceu? O rapaz pergunta-lhe, quem te deu autorização
autorização de você tocar na minha namorada. A irmã disse, mas namorada? Mas eu sou quem? E não acabaram de discutir. O rapaz já estava a aquecer água quente. Pegou aquela água quente, despejou na cara daquela irmã da mensagem do último tempo. E a queimadura que era do primeiro grau não suportou, não aguentou. Quando levaram ali para o hospital, aquela irmã faleceu, morreu. Que depois foi levado na morgue, foi enterrado, foi afastado, dizendo vai ficar lá, porque vieste aqui nesse mundo, mas vê do jeito que ela foi acabar por ter frequentado alguém que não era da sua crença, da sua mensagem. Por isso é que estamos a dizer, se quer ter um relacionamento aqui, relacionamento é entre irmãos, da mesma mensagem, da mesma palavra, e deve começar com os princípios da palavra e não outra coisa. Mettons-nous debout. Colocamos de pé. Je sais que ces choses-là, ça vous dérange. Ce sont des richesses que nous n'aimons pas toucher, qu'on touche à ça. Mais bien aimé, des fois sont des richesses périssables qui nous amènent de nulle part. E são riquezas que parecem que não nos levam a nenhum lugar. Às vezes nos toca falando dessas coisas, mas temos que dizer. Nous fermons nos yeux. Fechamos nossos Comment olhos. puis-je vaincre? Como posso vencer? Prenons des leçons, des leçons. Tirando lições e lições. Tout ce que tu veux entreprendre, Em tudo que quer empreender. soit tu commences déjà, tu échoues déjà avant de commencer, Quer soit você tu dois réussir déjà avant de commencer. começa, você tem sucesso antes de começar ou você reprova antes de começar? Cantique 125. Cântico 125. Mon cœur, moi, c'est sous le Seigneur de Dieu. Alors, pour sauver péché, m'avait plongé. C'est là où profond, j'ai crié au Seigneur, qui donne la main aujourd'hui. Il m'a sorti de la boue.
Queres vencer? Mais comment vaincre? Mas como vencer? Tout ce que nous désirons, Tudo que desejamos, ne donneront pas la possibilité de vaincre. e não te dará a possibilidade de vencer. Mais la Bible dit ils ont vaincu par le sang de A l'agneau. Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Les Cordeiro. pasteurs, O pastor, l'Église, a igreja, l'Assemblée, a assembleia, les collaborateurs, colaboradores, les disciples, discípulos, si le sang, sobre o sangue, si la vie de la parole se a vida da palavra n'est pas avec nous, não está conosco, nous n'allons pas vaincre. não vamos vencer. Comment tu penses vaincre? Como pensa vencer? Pour ta jeunesse, Para a tua pour juventude, ton ministère, pelo teu pour ministério, ton mariage, pelo teu pour casamento, ton voyage, pelo teu pour avião, ton foyer, pelo teu pour lar, ton futur. pelo teu futuro. Que l'Éternel t'écoute. Que o Eterno te escuta. Parlons au Seigneur. Fala com o Senhor. Parce que la lumière nous sépare.
Tu as dit que tu es le et c'est Dieu qui nous appelle, mais maintenant le Père, oh les gamins, et qui allait chercher, il a arrangé pour moi, Seigneur. Et donné les ordres de ma vie, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, la parole du Seigneur, donc Queremos voltar para casa que nous jouons le rôle dans l'assemblée, e possamos fazer nosso papel na Assembleia nous jouons le rôle dans la maison, e fazer o nosso papel em casa dans la famille. e na família. Que les enfants se comportent comme les enfants, E os filhos possam se comportar como os que les filhos parents se mettent à la place des parents, e que os pais se colocam no lugar dos que pais les serviteurs savent qu'ils sont sacrés e os servos saibam que são sagrados et que les sacrificateurs e que os sacerdotes doivent amener une vie moderne, exemplaire et différente. têm que levar uma vida exemplar, modelo e diferente. Même que les vents peuvent nous balayer, E mesmo que o vento pode nos abalar, mais nous devons savoir mas sabemos Dieu a prévu toutes choses en fait que nous ne puissions pas nous débrouiller. que Deus preparou tudo para que não possamos desarrascar. Et que quand la maladie viendra, E que quando a doença les vai vir, tentations viendront, quando vir a les tentação, vents viendront, e quando les a menaces viendront, ameaças virão, la crise, a crise, la famine, a família, il y a toujours moyen de régulariser cela avec Dieu. nós que tenhamos a forma de resolver isso com Deus. Qu'est-ce qui a fait você devenu fou? Les oiseaux célestes deviennent les oiseaux terrestres. C'est le compromis que vous avez fait à parole. Reviens en Seigneur. Qu'est-ce qui a fait vous devenu fou? Les oiseaux célestes deviennent les oiseaux terrestres. C'est le compromis que vous avez fait à la parole. Reviens, mon bien-aimé, toi ma sœur. Reviens, mon bien-aimé, toi mon frère. Souviens-toi quand tu as écrit ce message, tu disais, finis pour moi la vie du monde. Mais aujourd'hui, tu es retourné dans le monde. Même ta vie, elle est vraiment confondue. Souviens-toi, quand tu as crié à la parole, tu disais, finis pour moi la vie du monde. Mais aujourd'hui, tu es retourné dans le monde. Même ta vie, elle est vraiment confondue. Reviens, peuple de bien-aimé. Reviens,
les biens sont possessés, et Israël reconnaît son maître. J'ai nourri et élevé les enfants, et puis son maître. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mon bien sont possessés, mais Israël reconnaît son maître. Reviens à la parole. Reviens, mon bien-aimé, commencez. Fonte d'água viva. Aujourd'hui, tu n'es pas le fleuve, mais tu es l'océan. Hoje não és o rio, mas és o oceano. Tu es celui qui a donné la vie à tout le monde És aquele que deu vida a todo mundo. et celui qui a préservé la vie de tout le monde. E aquele que preservou a vida de todos. Notre assemblée a failli Nossa assembleia falhou dans la responsabilité. na sua responsabilidade. Commençons par les conducteurs Começando pelo condutor jusqu'au dernier. até o último. Seigneur, nous revenons Senhor, à voltamos notre devoir. a nosso dever, Devoir de la prière, dever da oração, devoir de la méditation, dever da meditação, devoir dans la conduite, dever na conduta, devoir dans les soutiens. dever no sustento De ce ministère, deste ministério, financièrement, financeiramente, soutien dans la prière, sustenta pela soutien dans oração, la conduite. sustenta a conduta. L'Église a été devenue paralysée, A igreja ficou paralisada des absents remarqués, e ausências notáveis des retards non contrôlés, non justifiés. e ausência, atrasos não justificados. Nous revenons Viemos pour que tu reviennes aussi à nous e para que você volte et que tu prends contrôle e que toma à controle ton assemblée, a toda a assembleia, aux dirigeants, ao y dirigente, compris en toute l'Église. inclusive a toda a Nous assembleia. nous laissons entre tes Nos mains. entregamos a ti Nous sommes confiés. e confiantes Nous avons confiance e temos confiança que nos plaies, que nosso nos choro, dérangements nosso incômodo, et nos cris nosso grito vont parvenir jusqu'à toi. vão chegar até a ti. Nous bénissons ton Seigneur. Abençoando a seu Prends en nome charge chacun de nous, e toma carga nos todos besoins, nossa nos necessidade, maladies, nossa nos dor, soucis. nossa preocupação. À ta parole éternelle, Pela tua palavra nous te eterna, prions rogamos et nous te disons e digamos: que cela soit fait. assim seja. Je veux que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Prononcer la parole n'est pas un slogan.